Hi, welcome to my channel English with Ms. MK. I hope you're doing well. Welcome to this new video where we're going to present a new lesson. Let's start. As we said in the previous video, in sequence 2, in pronunciation, we have 3 lessons. Diphthongs, weak and strong forms of the auxiliaries have and has, was and were, and pronunciation of ed endings in the past participle and past simple. Let's start with the first lesson, diphthongs. Before we explain what a diphthong is, I'd like you to bear in mind 2 important things. The first one is that this lesson is a pronunciation lesson. So you have to activate your ears in order to understand better. The second important thing, I'd like you to go back to the pronunciation lesson of the first sequence, which is diphthong, and just compare diphthong to triphthong. Now, before we explain all this, I'd like you to do this activity. Mark to the house. Play, slow, boy, sky, mouth, player. Here, a, ow, o, oi, aya, I. I'd like you to match. I give you 2 minutes to do it. Let's correct the activity. Play a, slow o, boy oi, sky I, mouth ow, player aya. So, si vous avez révisé la leçon à la première séquence diphthong, vous allez le reconnaître ici. On a diphthong is a syllable which contains 2 vowel sounds. هذه فيها 2, it's a diphthong. 2, it's a diphthong. Diphthong. Diphthong, a diphthong. This one, it is not a diphthong. Why? Because we've got 3 vowel sounds. عندكم هنا 3 ماشي 2. So, it's not a diphthong, it's a triphthong. Concentrez-vous bien pour pouvoir comprendre la leçon. I want you to concentrate very well. Here, triphthong. تحسوا باللي في الكلمة كاين 3 which is 3 معناها 3. D'accord? Donc هنايا quand on découpe le mot نشوفوا بلي كاين كلمة 3 معناتها 3. دونك المعنى تاعها انه كي نقراو هذاك لو مو لا سيلاب فيها 3 vowel sounds. 3 vowel sounds. Par contre diphthong فيه 2 vowel sounds. C'est clair. الحاجة اللي لازم تعرفوها هنا سي كو التريفثونغ عنده علاقة مع الديفثونغ. علاش؟ قلنا بلي ديفثونغز كاين 8 اون انجلي. باغ كونطخ تريفثونغ كاين 5 فقط. وعلاش قلت بلي عندهم علاقة؟ لانه التريفثونغ هو عبارة عن ديفثونغ 5 فقط ماشي 8 كاع هادوك، 5 فقط زائد شوا. وات از ذيس شوا؟ درت لكم لا ترانسكريبسيون هنايا معناتها او. هذا النطق تاعو او. دونك triphthong ماشي n'importe 3 voyelles l'essentiel 3 voyelles non c'est le diphthong هذا زائد e donc a aye I aye ow ow o ow oi oy donc هي diphthong نزيدو لها فقط شوا donc la troisième voyelle تاعنا هي شوا c'est pour ça قلت بلي عندهم علاقة. Let's see these examples. So we've got 5 diphthongs. عندنا 8 diphthongs وعندنا 5 diphthongs. So these are diphthongs plus شوا. Donc هادو a, I, أو تعرفوهم درناهم في la première séquence اللي هما diphthongs. زدنا لهم فقط شوا. هذه e بالمقلوب يعني e inversé نطقوها e. C'est pas un a, c'est pas un e, c'est pas un o, it's e. وهذا الساوند هذا نسمعوه بزاف في الانجلي سورتو في لافان تاع لي مو.
نعاود نذكركم باللي الحروف اللي تسيبوها بين سلاشز هادو معناتها كيفاش نطقوهم ماشي كيفاش نكتبوهم باسكو في لا لتر ما كاش هاد في لي لتر في الالفابي ما كاش هادي سي النطق دونك كي تشوفوا هادو عرفوا بلي دونك player اي liar I tower our slower our lawyer oyer c'est ça donc تحسوا بلي كاين à la fin voilà et une deuxième remarque qui est un petit peu c'est-à-dire c'est pas une remarque constante يعني في كاع الكلمات لكن parfois يعني في la majorité des cas c'est beau r at the end donc r هذه ما تنطقش player non on player liar tower slower donc c'est ça le هذا. Let's move to an activity now to understand better the lesson. Classify the words in the table according to their pronunciation. Alors, according to the pronunciation of the diphthong, of course. Alors, هنايا you've got layer, fire, lawyer, shower, lower. And you've got here air, ayer, our, our, oyer. Donc, تقراو الكلمات وتسيو تحطوهم على حسب النطق تاع diphthong. Let's move now to the correction of this activity. First one, layer, fire, shower, lower, lawyer. Voilà. Donc, si vous remarquez, la fin de chaque mot, on ne le prononce pas clairement. Ici, on dit le shower, la lower, ou le shower. Donc, voilà. Donc, diphthong هو diphthong زائد شوا. وشنو هو شوا؟ هو sound Voilà. C'est simple, clair et net. Before the end of this video, I want to give you some advice about the pronunciation in English. The first advice that I can give you, premier conseil que je peux donner, you have to listen. Listen as much as you can. When you listen, كي تسمعوا, you listen to real English. English of series, of movies, of films, of songs, of news. Authentic English. Second thing, record yourself. يعني سجلوا رواحكم تهضروا أنجلي. C'est très important كي تسمعوا رواحكم تهضروا. Et toujours, par exemple, إذا عندكم un mot ولا une phrase ولا سمعتوها ومن بعد تسجلوها, toujours il faut se comparer à native speaker. وش معناتها native speaker؟ معناتها une personne qui la première langue تاعو anglais. Des Canadiens, des Anglais, des Américains. يعني ماشي un Pakistanais ولا un Chinois اللي عنده anglais avec accent تاع la langue mère تاعو. Donc c'est impossible. لازم toujours il faut se référer à un native speaker. الحاجة التروازيام il faut pas qui par exemple تهضروا anglais il faut pas favoriser l'accent. يعني واحد ديجا يعني هذا وين بدا يهضر اونجلي ما لازمش يمد بزاف اهميه لاكسون يقول انا نهضر بريتش انجلش ولا امريكان انجلش مازال لاكسون سي ابري l'accent c'est après il faut apprendre à parler il faut apprendre à prononcer bien les mots il faut apprendre à faire la différence بين les différentes règles de phonétique باش تقدروا تهضروا على l'accent. Parlez anglais d'abord, parlez anglais normal, anglais simple, anglais standard. Après, vous cherchez l'accent américain ou la british ou là. Une autre chose qui est très très importante, c'est que لازم تعرفوا بلي في le corps تاعنا عندنا une partie اللي elle prend en charge la prononciation, c'est bien la partie تاع la tête, enfin la partie bas تاع la tête, la bouche, la langue, les dents, la gorge, les cordes vocales, le cou. Tout ça, les oreilles, tout ça joue un très 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 grand rôle dans la prononciation. Donc déjà لازم تعرفوا بلي les lettres en elles-mêmes عندهم différence. كاين des lettres نطقوهم avec vibration. لو كان تحطوا يديكم في لو كو وتقولوا v ولا b ماشي كيما تقولوا le ولا me. كاين des lettres نطقوهم بلساننا, كاين des lettres نطقوهم بلا lèvre, etc. Donc il faut déjà savoir que qu'il y a une différence dans la prononciation des lettres, on a une différence dans la prononciation des lettres en anglais, on a il faut travailler sur
هاد لي بارتي دو كور يعني حاجه تري تري امبورطونت هذه. يعني كي تسمعوا كلمه لازم تعاودوها وتعاودوها وتشوفوا هذيك لا بيرسون كيفاش هي تقولها، واش كاسكال في بوجي، كاسكال في ترافايي، واش هي تنسيستي على لسان ولا على لا غورج، اي سي تري امبورطون. فوالا. حاجه واحده اخرى ثاني، لازم كي تهضروا يعني اونغلي، لو بوت تاعكم في لو بارلي، لو بوت تاعكم سي بيان سور vous prononcez bien، مي كي نقول برونونسياسيون عندها علاقه مع لو بارلي، يعني لو سبيكين. دونك سيو كي تسجلوا رواحكم توجور سجلوا رواحكم، يعني باش تشوفوا الكلمه كيفاش نطقتوها وتقارنوها مع النيتيف سبيكر. واذا هو مثلا قال جمله في 15 ثانيه 15 سكوند، نتايا سي يقولها في 20 سكوند. معليش، l'essentiel c'est que you pronounce well, vous prononcez bien les mots, mais aussi vous arrivez à dire une phrase في ظرف يعني في فتره زمنيه معينه، et c'est très important باش ماشي à chaque fois تركزوا على la prononciation وتنساو لو بارلي، باسكو لو كان يعني تهضروا بالتخمام، لو كان تهضروا وتخموا تبوغيو تحبسوا. لو كان باغ اكزومبل نقول انا give me water، قبل ما ديجا انا نخمم على وورر هذه كيفاش حنقولها، دونك تروح لي نقول give water ولا، دونك يفو سو كونسونطري على chaque مو نقولوه مي avec fluency، يعني نركز على لو بارلي و ميم طون راني نسيي نبرونسي بيان، ça c'est très important. فوالا هذه اون غرو، على بالي بلي كاين بزاف لي كونساي لي نقدروا نمدوهم على لا برونونسياسيون، هذه سي لا باز، يعني حبيت نقول لكم هاد لي شوز كي سون امبورطون. when you keep all these things in mind, you are going to come up with an effective pronunciation inshallah. Thank you so much my dear pupils for watching this video. I hope you understood. We meet inshallah in another video. Take care of yourselves. Goodbye.